Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I pray, Father, for more protection, blessings of our benefactors, donors, supporters, the people who work behind of this ministry. Pabor, panalangin, grasya, ug milagro. Ihatag mo ngadto kanila, Amahan. Father, bless our church authorities, our government. Bless our San Miguel Kibo Network, Radio Hagna, DTV Kibol Ubay, Radio Ubay, Bohol Kibol TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana, all our towers, hookups, frequencies, local and satellite. Panalangin ni Amahan. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless Altia businesses with my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, Father, and the closest people in my life who work with me behind of the camera. Bless our dreams, plans, projects, advocacies to be done and to be fulfilled according to your will. Father, panalangini ang tanang nag-abli sa TV set, radio set, sa internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, please, Father, dissolve in Jesus' name in our lives. As I pray, Father, that you may extend your healing touch to each one of us, one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong bakba, liu, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed. Father, please restore them. Heal each one of us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa Arkangeles nga tanan, uban ni San Vicente Ferrer, San Roque, Anthony Padua, Tamas de Aquinas Agustino, si Marascriba, Padre Pio, San Teresa de Calcutta, Chofilo Camomot, Pula Antony, San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, all saints Brabos Blessed, ubay sa Wagi Santa Ana, iampo mi. In Jesus' name, Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 10:1 ngadto og 9. Gisugo ni Jesus ang 72. Human niini nagpili ang Ginoo og laing dos ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagura aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga hapit na niyang adtuan. Miun siya kanila, ang anihon daghan apan tiyutera ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamuo nga muani diini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil o bag o sandalyas ug ayaw kamo paghunong aron pagimamat ng bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot, urahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania nining balaya. Kung didto may nagpuyo nga migugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong panginaot sa pagigdait. Kung wala ang inyong panginaot sa pagigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud hasuhulan. Ayaw pagbanbalhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kumadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo dila, kaon sa idalit kaninyo. Ayaw ang mamasakito ni adtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Today we are remembering Saint Luke
patron of doctors and painters, was a Greek physician from Antioch. He became a missionary companion of St. Paul, whom he accompanied till the end. As the apostle wrote from his Roman prison, Luke is the only one with me. 2 Timothy chapter 4, verse 11. After Paul's martyrdom in 64 Anno Domini, Luke retired into Greece, where he composed the third Gospel and the Acts of the Apostles. Being learned person, he wrote with order and charity, and is the only evangelist to give complete account of the Annunciation and Visitation. Tradition says that Luke was a skillful artist and that he was the first to pen an icon of the Blessed Mother. He died at the age of 84, and his relics are honored at the Church of the Apostles in Constantinople. San Lucas, usa sa mga ebanghelista, pintor, artist, ug siya mao'y una nga nagdrawing ni ining imahin sa Mother of Perpetual Help, ang babae nga gagunit ug bata nga si Jesus. Siya ang author sa Luke Gospel ug katungaan ng libro sa mga buhat iyang sinulat. Ang legacy ni San Lucas mao ang iyang pagpadayon sa pagmantala sa mayong balita bisan patay na si San Pablo ang iyang mentor. Tungod kay kini si Lucas ug si Marcos, for your information, dili ni sila apil sa napulog duha sa Luke chapter 6 12 upward nga gipili, kundili kini si Lucas tinun-an ni Apostol Pablo ug si Marcos tinun-an ni Apostol Pedro. Ug nakita nato ngang ilang nahibaluan about Jesus Christ ni Mark and Luke were borrowed from their mentors. Hinugman gikan ni Pablo ug ni Pedro. Kaya dili man sila mga apostles, wala man ni sila diha sa panahon nga si Kristo ga pili sa napulog duha hantod namatay si Kristo. Mga latest na ni silang mga nag-alagad after the death of Christ, ug sila mao'y mitiwas. There was a continuation of the works of God from Paul, from Peter, from the apostles. Ilang mga tinun-an nagpadayon. Mao ning way pagkabugto ang pagpanudlo sa Ebanghelyo Ginoo tungod kay namatay na si Pablo, si Lucas may nagpadayon. For clarification, tili ni sila mga apostoles, si Lucas ug si Marcos, mga writers or tinun-an or ebanghelista. Mao ni ang rason nga ako at this very moment magdasig ninyo nga dili nato mahibal-an ang tanang butang unless we will borrow it from other people. You know what? This is what I am doing. I borrow teachings from different writers, authors, from different preachers, evangelists, theologians. Nangulam lang po ko unsay akong gipanudlo diri. Nya, dugangan sa unsay atong personal experiences with God. Because of that, I encourage all of you na magtuon, magbasa, maminaw, in order we can borrow learnings, lessons, we can borrow some informations about God for our salvation. Kumbaga, kinahanglang muhuwam ta sa atong mga nakatunan, gikan sa ubang mga tao na nagtudlo kanato. Like me, nagwali, o ang akong gitudlo, hinugman, kamupod ginamati, unsay inyo nadungog gikan sa kuwa, inyo po nang gihugman. Unya unsay nadungog ninyo, inyo po nang i-forward ngadto sa mga tao sa katilingban nga inyong gipuy-an. Mao ni ang nahitabo from Jesus Christ to Paul, Acts chapter 9, then Paul to Luke, and Luke to his community. And in fact, the writing
writings of Luke is existing until today. The Gospel. St. Luke, evangelist, tabangi mi to become like you, author, writer, painter, tabangi mi. Kamahisama kadimo, nakuwali sa Ebanghelyo, ug labaw sa tanan, imong gi-portrait ang mga birhen nga nag-agak sa iyang anak. Thank you for reminding us ang mga birhen gaagak sa matag usa ka namo sama sa iyang pag-agak sa iyang anak kanhi diha sa iyang mga bukton. Pray for our healing, miraculous enlightenment, conversion, in Jesus' name, Amen. Our power line for today, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Author Martin Luther King Jr. Usas mga great figure in America. Kung di ka kalupad, din dagan. Ug di ka kadagan, din lakaw. Ug di ka kalakaw, kamang. Ug sa tanan nimong himuon, ang sekreto, keep moving forward. This is the ingredient for a victorious life, for success, for prosperity. Keep moving forward no matter what. Kung di nimo kayang mulupad, mulakaw, then kamang until you can reach your dreams in life. Take note, ang damgo nga nalamang sa unahuna without application is nothing and useless. Mao na ko na with damgo at this very moment. Start climbing, start running, start walking, start crawling to achieve it. Mao ni ang painumdum nato nining adlaw. People of the living God, thank you for joining us. Our past givers, thank you for joining us again. Present givers, thank you for your loyalty and faithfulness. Kaya nakasabot mo nga ang inyong mga pag-ampo o ang inyong financial supports mo gikinanglan to run this ministry in radio, TV, newspapers, internet, magazine. I feel newcomers to join on this ministry, and I would like to express my heartfelt gratitude sa tanang mga present givers. Sinindrin Turalba of Hagna Luok, Philip Lungay, ang kanhi asawas kapitan sa Kanulaw. Estrella Asibo sa atong Municipal Trial Court Hagna, thank you. Taga Kanuba Burger Store, in courtesy of Angel Sayuta with Tony Nuragalbi, taga Santa Lucia Trinidad o taga Kantuyok Bunga Ilaya. Thank you, Angel. Francisco Alberta Uclida, pinagpala nga pamilya. Jojo Jane Uclida of Alihawan Duero. Teresita Ukay of Duero, thank you. Binadjini sa mga former politicians sa mga ukay of Duero. Naiduding with Tayboy Maria Kagampang with Elaine, Christoph, and Kiara. Yapin yung ampo. Calixta Ulair, thank you. Angela Cagas, and Animo Subunga Ilaya, and courtesy of Pasca Bunok. Robert Cleophil Abadan, thank you for joining us, for helping this ministry. Vincent Tercia Manuelido, Daboy, salamat kayo. Pagpalain ka. Silingan ng Crisons, ang nagatiman o nagandam sa atong goods o pagkaon para sa atong outreach and feeding coming soon sa Kantuyok Elementary School. Fee Jackson Hinuba of Mambu Olduero, Tay Manuel ug Nay Firas diha sa Kandihay. Salamat kaayo. Please, I stand corrected. Si Philly Lungay, igsuon ning Captain Yap of Kanulaw. Please pardon. I stand corrected. They are our
benefactors for how many years already from Canolao. Silingan ng Engineer Sandro, silingan ni mo Engineer Bill Asiron. Arnold Russell Naldusa na nasa negosyong vitamin spray for our good health. Just inquire for more details with Ma'am Asteria Galido, kauban niya magtutudlo. O sa tanan nga nagtabang nga gipaagi sa atong mga close workers sa atong ministeryo, if you want to help, just come to Mananglina Asibis, akong iyaan sa Pundol, Bibiliksyunis, Inang Irene or Agaw Chupi or Doña Mildred o kinsa pa in Garcia Adilimit or dito nilang Kumaring Lukring or Naid Duding, kaning mga perminato nga gibisita. You can drop your helps also sa atong mga sub-offices. Again, thank you, Custodies of La Union. Mga congratulations atong ipaabot ang atong magtiayon from Canopao, and they are also following with us. Ang pamilyas mga Garay mao ang winner sa Huwarang Pamilya sa Pantawid program sa atong gobyerno. Tungod kay they are not only receiving supports from the government, but based sa ilang track records, they are also striving double. Nindot ni, lipay taani. And in fact, they are also serving our God and our church. Unang thank you and congratulations to Garay family. Baluarte ning Kapitan Inday Balaba, pagtanak, tong higalaw sab, o kang sangay, kagawad Idsel Tutor of Canopao. Inyo ni tay Binji, o tay Ilimon, inyong dapit. Congratulations. And also 10 years anniversaries kami niyoon, Engineer Christopher og Elaine Mukoy. In fact, they invited us last night, pero not all invitations as what I have said. Ato yung maadtuan mo ng paselo alam po ko ninyo. Ang importante, I know, kay apil mo sa akong mga pag-ampo. O belated happy birthday sa asawa ni Junjun Burato, si Jane, akong silingas pangdan, niya higala ginako ni Tagalisya sad ni usa ni sa akong mga unang nahigala 8 years ago. O ang atong kanhing Coraparuco, si Monsignor Alberto C. Oy is now a bishop to be assigned in the Diocese of Tagbilaran. Munang iapil ninyo sa inyong mga pag-ampo at mga pag-ampo unya birthday sad niya, ipaabot ninyo ang akong pagtimbaya. Mao ni ang mga good news unya si Father Bernard Ranyua, tagahagna man sad na, mao ang mahimong administrator sa Cathedral of Talibon, soon to be Episcopal Vicar. Mahimo na sad siyang Monsignor Bernard Ranyua. Mao ni mga good news gikan na diri sa lungsod sa Hagna. And also, lastly, I would like to express my heartfelt condolence ngadto sa pamilyas mga baban of Canopao tungod sa pagtaliwan sa usas mga nagsunod sa atong wali ever since si Taybin Maban. Mao nang sa pamilya, condolence uban sa akong banay ug nining mga ministeryo. Boss John Daniel invites is one of you to join, to participate, to be with us sa atong coming outreach and feeding program. Please drop your helps, goods, whatever, there is a San Miguel compound sa atong pag-resume sa atong outreach ug feeding in behalf of the GD Kaligayahan Foundation Incorporated. Salamat sa mga radyo nga inyong gipatingog like DQ Restaurant, Biliyong Motor Parts, thank you for tuning in. Romjic Dry Goods, ug sa public market, kinsa may nag-abli og radio or TV niya inyong givoluman. In fact, na mga tao nag-take sa kuha, brother, among givoluman in order other people can hear. Thank you. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel,
Nagisgot ni may tungod sa pagpadala ni Kristo og 72 ka mga magwawali. Og iyang giingnan ning maong mga magwawali, some scholars believe that these 72 messengers were lay. Some also believe that they were pressed. Wa magita-kita diha. Pero ang klaro ani tungod kay sila gisugo, gipawali, gipasangyaw, wa na ni magmatter kung laiko ba ni or pari ba ni sila. Ang atong pinaka-highlight ang pagsugo ni Kristo ngadto kanila with the following instructions nga dili magdala bisag unsa. Bring nothing in your mission. Ang prinsipyo ani tungod kay matod sa Luke chapter 9, ang tao nga magdaro niya sige kilingi, logically speaking di ginamutulin. And we know it already pag mag-travel galita nya bugat ang atong karga. I experienced this many times. Wa gikay kalipay ngano ang imong focus sa imong journey to as imong mga butang, bantayonon, imong kandaduhan, imong tan-awon, imong pasaanon, imong gastuan sa livor. Imbis ma-enjoy kas imong travel, imong trip, maapektuhan tungod sa kadaghan sa imong gikarga. Nikabot ni mos lugar, haggard na kayo, fatigue na, stress na. Ngano? Tungod kay ang imong energy na wagtang tungod sa burdens na imong ipang bit-bit along your journey, along your navigation. Ug mao ni ang concept ni Kristo nga travel light, if possible, preach lightly in all your belongings, baggages in life, in order the purpose of your mission will be fulfilled, will be done. You know what? While reflecting this gospel, nakapamalandong ko nga this gospel reminds me, nagwali ko at the age of 15 until today, daga na kayo kong mga gipas-an kinabuhi sukad pa sa una and even today, mao na yung kining ebanghelyoha, nagpainumdum sa ako in order I can do my mission to proclaim the gospel, kinanglan nga unsay mga burden sa akong kinabuhi, mga makapabugat, makapatrap, makapabirah, anong di ka mo turatoy sa imong lawig ug panaw, kumahimo kinanglan ibutang ni sa saktong lugar. Not necessarily nga akong iabandonar like for engaging business, not necessarily ako nang iabandonar, but what I have done presently, ako nang gipaningkamutan to turn over sa mga kasaligan nato. In order nga akong focus kinilang atong pagwali, pagsulat, pagmantala sa mayong balita. Nakita sa nako very effective tungod kay kung daghan ka gikabisihan, daghan ka gubin, daghan kaayo ka og mga interest sa kinabuhi, kabalo mo, one of the reasons why success is not achieved because of a broken focus. Can you hear me? Broken focus is the reason why you cannot reach your success, your triumphs and victories in life, and even in fulfilling your divine destiny. Mao na yun si Kristo, if you will go to the mission land, wherever you are assigned, according to our gospel, please bring nothing, if possible. Why? Because Jesus knew already
nga kon kining mga disipulo magdagbag, pagkaon, bulawan, kwarta, tingali, ang ilang una-una, unsa ang pagbantay sa unsay naas ilang posisyon, unsay naas ilang kamot. Maningos Kristo, ayan na mugdala. God will provide by using people to support, to help you, to feed you, to assist you. Ngunang when I reflect this gospel, nakapamalandong ko nga kinanglan sa di ay magbantay ko sa akong adlaw-adlaw nga gibuhat kay tingali og ang akong focus is already broken and diverted. Kasuway sa kuana. Diversion of focuses, mga different baggages, luggages, different interests, focuses, kasuway kuana. As long as tao ta, makasuway ta ani. Kabaw ko, you can relate to what I am talking. Kapag daghan galit tagipasan, daghan kaytag mga luggages, bugatan ta sa atong pagpanaw. And you know what? Not necessarily nga kining mga baggages o luggages, kining mga bag, kining atong ipangpasa matagadlaw, kahoy ba, or material things, atong trabaho, if we are laborers, or laborers in whatever jobs nga naata, not necessarily nga kana ang atong mga luggages because these are external luggages only. Believe me, we have also our internal baggages and luggages that we suffered too much in handling, in bringing this. Ang mga luggages deep inside sa atong tasatagsa, kaunahuna o kasing-kasing. As far as I am concerned to whatever luggage or baggage do we have, kining mga external luggages o baggages are easily to carry. But the hardest and the most difficult to carry, if we talk about luggages and baggages in our travel day by day, the internal luggages do we have. Ang mga kabugat sa atong kasing-kasing, mga kayugot, kasuko, sobrang damgo, kaguol, kabalaka, ang atong mga pagduha-duhas, kinabuhi, mga questions, mga doubts. These are what we call internal luggages. And you know what? These internal luggages put you down, drop you down. Mao ni ang inungdan why you don't want to move forward. This is the reason why you don't want to walk ahead, because you are carrying these heavy burdens deep inside sa inyong kasing-kasing. Matthew chapter 11, 27 to 30, kung si Kristo, if you have burdens, if you are heavily laden, come to me and I will give you rest. This invitation of Christ is not addressing to our external baggages. Ngano, day by day we need to work hard in order to survive. Ug nay pasanon-pasan, ug nay trabaho-trabaho, ug naay daruhon, pangisdaon, naa kay opportunity to earn, kinahanglan mo kayod man ta. Nya di man pwedeng tanggalo na. Jesus will not tell you, aron di nakabugatan la, undang naglibor dia, undang nagpasan dia, undang nagdaro, undang nagpananom. No, God will not tell you like that. If we will try to interpret this invitation of Christ in Matthew chapter 11 literally, yung si Kristo, kung gibugatan mo, come to me, tagaan tamog kapahulayan, tanggalo na ko ng inyong yugo. Kaya ang yugo sa una, mao ni ang isangon sa liog sayop, niya ikunik sa usa ka kurmata ba, balsahan ba, or tartanilya. Yugo. People of the living God, mao ni ang akong konsepto nga ang Ginoo di ay is particular sa atong gitawag og internal baggages og luggages sa atong kinabuhi. Particular siya sa kabugat sa atong kahiladman. Ang Ginoo wala siya
Maguol nga nagtan-aw nimong nagpas-an ka sa kasako aron ka makakitag kwarta. Wa siya magmain ana. Nagantos kas kadagatan aron makakuha kag isda, des kaumahan aron makatanom ka. Nagtrabaho ka, tindero ba ka, tindera ba ka, nagnegosyo ka, ang Ginoo dili mangilabot nimo ana. Di sa moingon undang ana kay gibugatan ka. In fact, He will encourage you to do it in order you will prosper, you will progress, you will have more incomes and resources for you to become wealthy for the reason of God aron ka makashare, makaambit sa uban, makahatag sa uban. Mao nang gusto siyang madato ka because He has this purpose, reason in your life to become the source of all favors to be given, supposed to be sa mga tao sa imong palibot nga gipuyan. You know what? Ang Ginoo is particular sa atong mga luggages, baggages, burdens, mga heaviness sulod sa atong galamhan. Mao nang hinungdan nga maghikog ang tao, ang tao di ganahan mo mata og siyang buntag iyang within bugat. Ang iyang kiladman giarian sa daghang kaguol ug kabalaka. I experience also like that many times, even at the present time. I have also this what I call internal baggages, luggages deep inside. Mga kaguol, kabalaka, mga hinanakit, mga kalagot, tao pamangko, mao nang ibrenoan din, ako ning mabati deep inside sa kong kasing-kasing, pero in ko, Lord, please help me to carry this, kay mao ninungdan nga nung bugat ang akong paminaw sa akong kaugalingon. Kabantay mo, pag naamoy pagbati nga maot sulod sa inyong kasing-kasing, daotang una-una, daotan nga emosyon, bugat ang imong adlaw. Compare ko ng imong nauna, relax, ang umang imong kasing-kasing gaan sad ang imong paminaw matag adlaw, bisan pagbugat ng imong trabaho for you to survive in your daily tasks, responsibilities, bisag unsa na kalisod sayon, kay gaan man ang imong kiladman. In reverse, bisag unsa kagaan imong trabaho externally, physically, pero bugat imong kiladman, bugat sa nang imong trabaho. You know what? Kasuway na ba mong nagpasan og usa ka kilong asukal, pero bugat inyong kiladman kay gisugo mo glayo, like in our house sa Alicia nga distansya sa mga tindahan, bisan pag 1 kilo aram bugata na. Kasuway ko ana. Asin bitsin bugat kayo, bitbiton ngano kontra mas within. Di man gusto. Pero kasuway sa kog pasan o usa ka container, very easy to carry. Why? I wanted to carry sa maong container of water. Meaning, gaan to bisag bugat, literally, kay willing man. Gaan man akong kiladman. Ang gaan, materially, bugat tungod kay bugat man ang imong kiladman. My point is clear. Sa imo rong daily struggles, daily journey, navigation, sa dili nimo nga pagpanaw everyday, kabalo ko, daghan kitag mga gipangpasan, physically, materially, literally, externally. Pero kaning tanan, kabalo mo, gaan ra man sa tinuod lang. Carry na carry. Can be carried easily. Once ang imong kiladman is light, gaan ang imong kiladman, imong nauna, imong espiritu, imong kasing-kasing, because you never carry this within luggages and baggages in your life. Compare nga gaan imong trabaho matag adlaw, ballpen ra imong kubtan, unsa man ang imong profession nga gaan, pero nganong paminaw nimo murag gibugatan man ka, murag gitatugan kag kalibutan, because there is something wrong in your life. And you know what? The wrong in your life is not the external aspect of your life, but your internal aspect, because your internal aspect, your internal self is full of luggages and baggages, heaviness, loads. Day by day, ug mo ni nakapabugat sa tinuod nimong pagpanaw. Mo nang imbis mo prosper ka, mo tibugsok. Imbis mo lupad ka, madaon, murag tabanog. Kaso is nagpalupad tabanog, pagbugat gali nagpaulo mo tibugsok na. Pagbugat nag-ikog mo tibugsok na. Di na katurato yung lupad, pero gaan ang paulo, tama lang, balanse ang iyang
paikog, sitiw na. Sagun sa kataas imong tugot. In the same manner, ingani sa dangatong kinabuhi. Di kita mo panaw og taas kung daghan tag burdens within. Kini mo hinungdan nganong sige tag kadaon, nganong di ta ganahan mo padayon, nganong dali ta mo quit, nganong dali ta masakitan, nganong para nato way lami magpakabuhi, nganong para nato way lami ipadayon, gusto na nimo putlon ang imong ginhawa og mahimo pa. You don't want to live more on this earth. Because people, believe me, in your travel, there is wrong. What is that? Hibili. Loaded ka deep inside sa imong utok o kasing-kasing. Muna ang iyang instruction sa mga tinun-an ni Kristo. Ang kwarta, bahandi, sandalyas, material things to. Sayon rato kaayo ikiri unta. And I know, it could not affect sa ilang misyon, pero nga nung gibawalan sila ni Kristo. Yung Kristo, tinuod, ang kwarta, bulawan, gaan na bitbiton, kung ang inyong dalhon, tama-tama lang, gawas og magdakag, pila ka kilo, sinsilios, kwartag, bulawan, bugat na, pero igo ra, enough ra, sa imong consumption, gaan lang. Pero you know what, the point of Christ, ingon siya, ayaw mo bitbita na. Ngano, tingali, maunay makapabugat sa inyong galamhan, kay inyong nauna, adto na musgol, bulawan, yung mawagtang na, magasto na, mahanaw na. Meaning, si Kristo particular sa ilang kailadman. And this is God that I am preaching today. He's very much particular sa atong tastag sa kakasing-kasing una-una. Di ba na bugat? Bugat man na imong utok ron? Bugat ba na imong kasing-kasing? And this is what I know. Kabantay kapag dagan kang kaguol problema, dagan kag hunahuna, masakit ka, maglabad imong ulo, bugat imong lawas, dagan kag pamation. Sometimes imong sakit psychological. Mao bitan hunahuna pud nako, akong sakit uban psychological ni. Nagkasakit ko tungod kay mo'y akong ginahuna deep inside. Mao nang bisyur nga sa imo rong pagpanaw, walay butang nga nakapahasol nimo, nakapaburden nimo, nakapabugat nimo, walay tao nga nakakontrol nimo, nga ang imong hatred nagpasulabi, ang imong kalagot nagpasulabi, ang imong tunglo deep inside sa mong kasing-kasing toward this person nagpasulabi, kay kun ingana manggali ang estado nimo, bugat yun ang imong panaw matag adlaw. The purpose of God of your existence will not be fulfilled in your journey. Why? Tungod kay bugat ang imong panaw. When talking about this, because this is in relation to our gospel. Ingon si Kristo, pag manglakaw mo, mga disipulo, mga tinun-an, ayaw magdabi sa unsa, parang gaan inyong external, gaan sa inyong internal, para makafocus mo sa inyong panaw. People, the bottom line of what I'm speaking is all about focus. Focus in your dreams, focus on your plans, focus on your business, focus on your service to God, focus on the will of God, focus on what he called necessary things to do for your good health, focus on valuable things, focus on the right direction or decision sa imong kinabuhi, focus on good things. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga natay focus. Hebrew 12:2 ingon si Pablo, itutok inyong mata. In other word, i-focus inyong kasing-kasig una to Christ. Meaning sa atong gibuhat nining kalibutana kinang natay focus. I believe Sirach 33 verse 11, it's one of us na itagsa-tagsa ka mga tahas, duty, responsibility. Not necessarily nga magpariha mo og trabaho, not necessarily magpariha mo og posisyon, not necessarily nga magpariha mo og mga himuon, gimbuhaton. We have different tasks, responsibilities, assignments nining kinabuhi. Ija-ija tag mga panaw, focus, trabaho. But you know what? The question of God for each one of us is, what? Do you have focus sa unsay imong gibuhat? Kay kun wa kay focus sa unsay imong gibuhat,
dili nimo na mabuhat og tama, di nimo na mahuman, di nimo na ma-achieve, di na nimo madala ngadto sa pinaka the best outcomes ug results tungod kay wa man kay focus. I know you can relate to what I'm speaking. Kasuway nakagtrabaho way focus, ang resulta way ayo. Compare pag ang imong gitrabaho with all dedication and focus, ang resulta nindot kaayo. Og mao ni ang akong gibantayan nga kinanglan sa akong gibuhat na ako'y focus, sa akong giwali, gisulat, na ako'y focus sa akong gibuhat matag adlaw. Di ko gustong matrap ko, di ko gustong na ay mga heaviness nga maoy makapa-diskurahin ako in continuing in preaching the gospel of God. Kay ngano, it will distract me. Makadisturbo, it will disturb me along the road of my journey. Mao ni rason I came to the point nga unsa atong gikabisihan materially, ako na nang gipaningkamutan nga atong isalig. According to John Maxwell, if you are a good leader, you know how to delegate. Delegation is important, meaning na kay mga taong gisaligan. Bisang uban, way salig anang matawhana sa ilang pananaw, ang importante ikaw nahibaw nga kining matawhana kasaligan. Usa ni sa quality supposedly sa usa ka maayong leader in whatever field do you belong, nga kinanglan na kay kasaligan. Kay kun imong akop-akopon tanan, mabuak imong focus, it will disturb you, it will distract you, and in the long run, you cannot fulfill your purpose in life, your mission. The plans, the dreams that you want to achieve will not be done. Mao nang the highlight of our gospel, kiingnan sila ni Kristo nga ayaw mo bit-bit bisag unsa, focus on your mission. Focus on proclaiming the good news. Focus in healing the sickly people. Focus on giving peace to the people. Focus on comforting the down emotionally nga matang sa mga tao sa ilang panahon. Mao na karon, I would like to suggest sa imo rong gibuhat, focus. If you are listening to me, focus. If you are doing something good for this ministry, focus. If you are serving our God through our church, focus. If you have business, focus. If you have a wife, focus on your wife. If you have a husband, focus on your husband. If you have children, focus on your children. Focus on good things only. Focus on your dreams in life. Because I know along the road, if you are positive, you can achieve it, you can fulfill it. Ingon si Kristo, ayaw mugdag pagkaon, sandalyas, bisag unsa. Ngano, the people will help you. Mao ni ang tinuod. Wala pa kaabot ang mga gisugo ni Kristo niadtong mga mission lands, areas, respective places that they were assigned, na nagipili ang Ginoo nga mga tao to help them. And these people were already prepared by God prior to the arrival of His messengers. And you know what? These were what they call the right people. Why? Because they were open, they were willing to assist the messengers, the disciples of Christ in their labors in His vineyard, in proclaiming the good news, in proclaiming the gospel. Meaning, ang mga tinun-an ni Kristo ngayang gisugo, doon na yung mga tao nga mong assist nila. Because, naibawang Ginoo, nga kun sila ra, way mo assist, way mo tabang, ang ilang misyon, will become impossible, will become very difficult, will become very hard to achieve. In other words, my point is, like a certain tukog o stick of a certain broom, silhig, kung usa lang, wa gana mahimo. Pero ang usa ka stick, single stick,
tukog ipunon. Hundreds of sticks are joined together. Mahimo ng usa ka silhig, broom, tama ba? If not mistaken, magamit na sa pagpanglimpyo, magamit na sa unsay purpose sa maong silhig. Why? Tungod kay ang stick nagiusa. Likewise, kung magsulo ka nining kalibutana, ingon ang usa ka great writer si John Maxwell, di mo ma-achieve ang imong damgos kinabuhi. Magsulo ka, there is a principle that says, no man is an island, you cannot live alone. Di po ka magmalipayon nga mag-inusara ka. Samdi samaw, maka-inusara ka for how many days? But not until your last breath. You will accept it or not, you will find people to talk with. Aron mag-exercise ng imong gums, imong baba, imong dila. Alang nga magyaw-yaw kang ikaw rang usa. Lahi na ng istorya. No man is an island. In other words, kini daeng gustos Ginoo sa unsa iyang ipabuhat nining kinabuhia, gusto siya og kooperasyon. God has this mentality of being cooperative in a certain doing, in a certain task, in a certain responsibility. Dili gustong Ginoo nga mag-idja-idja ka, dili gustong Ginoong magsulo ka, gustong Ginoo og unity, gustong Ginoo og kooperasyon, gustong Ginoo og participation, gustong Ginoo nga daghan ang iyang i-involve sa unsay iyang paghimuon. Gusto siya nga daghan ang muapil. Like in our gospel, nagsugo siya sa iyang mga mensahero, pero napoy mga tao ngayang gituktok daan na kasing-kasing to assist his messengers, his disciples, his evangelists. Aron mas gaan ang unsay ilang gibuhat. In other words, ang gusto les Ginoo magtinabangay. Mao na ko nakita nimo nga maayo ni nga programa, advokasya, maayo ni nga ministeryo, maayo ni nga plano, maayo ni nga programa. Why you are hesitant to support? Why you are hesitant to cooperate? Why you are hesitant to participate? Why you are reluctant to be with, to engage? Mao ni ang hagit sa matag usa kanato, be cooperative, be participative. Gustong Ginoo manginlabot ka, dili manghilabot. Because there is a big difference between manghilabot ug manginlabot. God wants you nga magpakabana, manginlabot, dili kay manghilabot. Ug mao ni ang gusto sa Dios sa matag usa kanato as we go on in our day-to-day journey in life, nga manginlabot ta sa simbahan, sa iyang programa, sa iyang ministeryo, sa iyang plano, dinhi sa kalibutan, ngano, in order sayon ang pagabuhaton, sayon ang pagahimuon, in order achievement will be done. Gusto din Ginoo og kanang panagiusa. Gustong Ginoo nga kanang pagtinabangay. Gustong Ginoo nga mag-apil-apil ka sa unsay tama. Because of that, I am reiterating this. I am reminding you again, this is the reason why I want you to be part of our ministry. This is the reason why I want you to be part of our advocacies, of our outreaches and feeding to the least fortunate. Why? Logically, based in our gospel, ang mga tinun-an ni Kristo gisugo, pero na mga tao sa ilang mission land, mission areas, nga giandam para mutabang nila. In other words, wa manggisulo tong gisugo ni Kristo, kundili na yung mga tao mupakaon, mutabang, muhatag nila silang panginanglan, maning Kristo ayaw kaguol, kay mamuo angay pagasuhulan. Yung Kristo, don't be mad for bringing nothing, because all of you laborers are capable of what we call supports, compensation, consolation from the people. In other words, di na ako ni kayang magsulo. In other words,
way tao nga makabot ang iyang tinguha, plano ug damgo nga magsulong. Because of this, ako nagpainumdum sa matag usa nga magpakabana, manginlabot, mo participate, mo cooperate sa unsay imong ituan nga sakto ug tama nga makalipay sa Ginoo ug makaayo sa imong isikatawo. Ang ako lang nakita, it's easy for some people to be participative, cooperative in evil doings rather than good doings, because if we talk about good plans, dreams, advocacies, some people are divided in their perceptions. In fact, some people will attack to each other, although maayo ang purpose, and because of that, ija-ija gimog maayo. Anyway, sometimes it is okay, but not all the times. Pero ang ako rang natingad-an, kung magisgotag binuang, bisyo, patsisyon sa drugs, gambling, whatever, are working together, are very participative, cooperative. Pero galigbuhat nga matarong, mahibulong ta, ngano usay, ija-ija, isipag binanatay, dinautay, nga unta pariha man, nga nindot ang padulngan sa unsay gibuhat niya o ang gibuhat sa uban. People, ang point sa Ebanghelyo, di gigkapasagdas Ginoo. Iyang giingnan niya mga tinunan, lakaw mo ay mo pagdabi sa unsa, kay pakita ko kadinyo nga ako dili mapasagaron. I will provide all your needs using people in your ways, in the roads of your journey. In other words, usa kini kandindot nga saan sa Ginoo sa iyang pagpakabana sa matag tao. You know what? Hebrews 13 verse 8, si Kristo kaniadto karog umaabot is still the same. If He told these messengers, His disciples, to worry nothing, to worry for nothing, to erase your anxieties, I know God will tell you again and again. He will repeat it again and again to say to each one of us, do not worry for everything. Do not worry for something, because I am God nga magpakabana. I am God of all your provisions. I am God of all your favors. I am God of all your healings and miracles and wonders. I am God of your salvation. I am God of your prosperity. I am God of your abundance. I am your God of your healing, whatever, nga inyong necessity sa inyong kinabuhi. I know, that's the promise of God, that's the promise of Jesus Christ to His messengers. And I know, the same God has this promise for each one of us. Nga dapat day by day, di ta mag-uol o mabalaka. Nga no, mao sa ning ako na-discover sa akong kinabuhi. Dili pariha ang matag adlaw. Ang inyong problema is only temporary. If you are poor today, probably tomorrow you will be rich. If you are sad today, probably tomorrow you will be happy. If you are crying today, probably tomorrow you will laugh. If you are mourning today, probably tomorrow you will rejoice. This is a concrete evidence ngang matag adlaw dili gyud permanente, dili pariha. And this is life. This is based on my experiences. Nga karon I am in crisis, may buong ko pagdagas mga adlaw, na mga grasyang mga but from some people nga gipadas Ginoo. Then ang adlaw I am worrying, I have anxieties, then next days okay na pud ang akong feeling, okay, enjoy, positive, napiadlaw nga down ka, negative ka, di ka ganahan, ingan ni rabagyod ang dagan sa kinabuhi. Incline, and sometimes it declines, it inclines, it declines, meaning ang kinabuhi, kung arita og kining
hospital kanang heartbeat daw ng padung mamatay, kanang iyang heartbeat saka naog, that's life. Kana diyang magpa-ECG ka, imong heartbeat, like what I experience, basahon man na, up and down, ang imong heartbeat tells you, ang imong pinitik sa imong kasing-kasing reminds you. Kaya ang heartbeat, di man na steading down, di po na steading saka pirmi. You got me? Up and down, that's life. Even your heartbeat tells your real you, your real situation day by day, nga ang imong kinabuhi, sometimes it inclines, musaka, sometimes it declines. That's life. Pero ang pinakadindot nga aware ka nga sa imong adlaw-adlaw nga paglawig, ang Dios dili magpasagad tungod kay pirting mahala kaniya bisan ingana lang ka. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo ng inyong mga internal baggages, inyo nang i-uplift sa Ginoo para mugaan ang inyong panaw. Kaya nakapabugat ninyo, dili ng inyong trabaho, matagadlaw, ang inyong kahiladman, ang inyong una-unang kasing-kasing, mauni ang tinuod nga nakapabugat sa atong pagpanaw. Ako mag-ampo nga mabot unta mo sa point nga motuo mo nga ang Ginoo dili magpasagan, dili magpabaya kang bisan kinsa. Ug ako mag-ampo that you will come to the point nga makanalize mo nga ang kinabuhi dili permanenteng saka, kundili nay panahong mo down mo saka tungod kay mauna ang tinuod nga imahe sa kinabuhi. Ug ang nindot nataliwala sa imong mga kasakitan ug sa tanan nimong mga di mayong pangitabo, nahibaw ka nga di ka pasagdan sa Dios nga nagmahal kanatong tanan, as I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa Mahal nga Biring Maria. Sansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired to it. God loves you.